हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फायर विस्पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार सी हॉरर स्टोरी, जुड़वा गुड़िया। अंधेरी रात थी। पुराने मोहल्ले के एक कोने में एक पोसीदा सा मकान मौजूद था, जिसके करीब से गुजरने वाली अक्सर लरज उठती। लोग कहते थे कि उस मकान में तो जुड़वा गुड़िया है, जिन्हें कभी भी कोई खरीद कर ले गया तो वो अपने साथ खौफ और मौत ले जाती हैं। ये किस्सा सना और नबील की जिंदगी से जुड़ा है। दोनों मियाँ बीवी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। शादी को ज्यादा वक्त ना गुजरा था और वो शहर के मसाफात में एक पुराने मगर बड़े घर में शिफ्ट हुए। घर के साथ एक तहखाना भी था, जिसे देखकर नबील ने कहा, ये जगह तो बिल्कुल खाली है, यहाँ हम स्टोर रूम बना लेते हैं। सना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये कमरा अजीब सी घुटन और नमी भरा लग रहा है। उसी रात जब वो सामान तरतीब दे रहे थे, सना को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी पर गंध जमी हुई थी। उसने जब उसके दरवाजे खोले तो अंदर दो पुरानी, बुसीदा मगर हैरत अंगेज हद तक असल लगने वाली जुड़वा गुड़िया रखी थी। दोनों गुड़िया के चेहरे एक जैसे थे, सुर्ख होंठ, बड़ी बड़ी आंखें और फटे पुराने कपड़े। सना ने हंसते हुए कहा, कितनी प्यारी है ये, देखो बिल्कुल जुड़वा लगती हैं। नबील ने नागवारी से कहा, इन्हें फेंक दो, ये पुरानी और मनहूस लग रही हैं। मगर सना को न जाने क्यों वो गुड़िया बहुत ही पसंद आई। उसने उन्हें साफ किया और ड्राइंग रूम की अलमारी में सजा दिया। लेकिन उसी रात से डरावने वाकयात शुरू हो गए। रात के अंधेरे में कदमों की चाप सुनाई देती, कभी हंसने की बारीक सी आवाज, कभी सरगोशियां। नबील अक्सर जाग जाता और घर में तलाश करता, मगर कुछ न मिलता। सना को ख्वाब में दो बच्चियां दिखाई देती, जो बिल्कुल उन गुड़िया जैसी थी। वो उसे कहती थी, हमें अकेला मत छोड़ो, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहती हैं। एक दिन नबील ने मोहल्ले के एक बुजुर्ग हाजी अनवर से इस बारे में जिक्र किया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, बेटा, ये कोई आम गुड़िया नहीं। परसों पहले इसी मोहल्ले में तो जुड़वा बहनें रहती थी। दोनों एक हादसे में जल के मर गई। कहा जाता है कि उनकी माँ ने उनकी रूहें महफूज करने के लिए ये गुड़िया बनवाई, लेकिन इन गुड़ियाओं में उन बच्चों की बदरूहें कैद हो गई। नबील ने डरते डरते पूछा, फिर ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? हाजी अनवर ने लरसती हुई आवाज में कहा, उन गुड़ियाओं को जिसने भी अपने घर रखा, उसके घर में मौत और नहुसत आई। कई लोग लापता हो गए। ये घर इसीलिए बरसों से खाली पड़ा था। उस रात सना ने अचानक चीख मारकर नबील को जगाया। उसने कहा, वो दोनों बच्चियां भी मेरे कमरे में थी। वो हंस रही थी और कह रही थी कि अब हम कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। नबील ने हौसला दिया और गुड़िया तहखाने में ले जाकर बंद कर दी। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, एक तेज आवाज गूंजी, जैसे किसी ने जोर से हंसा हो। पूरी रात घर में बर्तन बजने, दरवाजे खड़कने और किसी के दौड़ने की आवाजें आती रही। सुबह होते ही नबील ने फैसला किया कि वो इन गुड़ियाओं को जला देगा। लेकिन जब वो तहखाने में गया तो गुड़िया गायब थी। शाम को सना घर में अकेली थी। नबील दफ्तर गया हुआ था। सना ने किचन में किसी के कदमों की चाप सुनी। जैसे ही मुड़ी, वो दोनों जुड़वा गुड़िया उसके सामने खड़ी थी। लेकिन अब वो गुड़िया नहीं थी, बल्कि गोश्त पोस्ट की दो खौफनाक बच्चियां, जिनके जिस्म जले हुए थे। उनकी आंखें सुर्ख थी और चेहरों पर मुस्कुराहट जमी हुई थी। उन्होंने यकज़बान होके कहा, हम वापिस आ गए हैं। अब तुम भी हमारी तरह हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। अगली सुबह नबील घर आया तो हर तरफ खामोशी थी। सना कहीं नजर न आई, लेकिन ड्राइंग रूम की अलमारी में अब 3 गुड़िया रखी थी, 2 पुरानी और एक बिल्कुल नई, जो सना की सूरत से मिलती जुलती थी। ये कहानी मोहल्ले में आज भी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि वो मकान और वो जुड़वा गुड़िया आज भी वहाँ मौजूद है, लेकिन कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी अंदर जाता है वो वापस कभी नहीं आता। नबील के दिल पर जैसे पहाड़ टूट गया था। उसने अपनी आंखों से देखा कि सना गायब है।
और ड्राइंग रूम की अलमारी में उसकी शक्ल की एक नई गुड़िया मौजूद है। उसने गुड़िया को उठाया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ लगी, एक सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। गुड़िया के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसके कानों में एक मध्यम आवाज गूंज रही थी। हमने इसे अपने साथ रख लिया है, अब तुम्हारी बारी है। नबील पागलों की तरह मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी अनवर के पास गया और सब कुछ बताया। हाजी अनवर ने सर पकड़ लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा, इन गुड़ियों से दूर रहो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो गुड़िया अपनी भूख मिटाने के लिए जिंदा रूहें कैद करती हैं। सना की रूह भी कैद हो गई है। नबील रो पड़ा। तो क्या सना वापिस आ सकती है? हाजी अनवर ने आहिस्ता से कहा। एक ही तरीका है, वो मकान जहाँ ये गुड़िया रखी गई हैं, वहाँ एक पुरानी डायरी छुपी है। वो डायरी इन बच्चों की माँ की है। अगर तुम उस डायरी को ढूंढ लो और उसमें दर्ज रस्मात पूरी करो, तो शायद सना की रूह आज़ाद हो जाए। लेकिन याद रखना, वो गुड़िया तुम्हें आसानी से कामयाब नहीं होने देंगी। उसी रात नबील दोबारा उस मनहूस मकान के तहखाने में गया। टॉर्च की रोशनी में पुराने सामान को उलट पुलट करता रहा। अचानक एक पुरानी लकड़ी का बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक सियाह जिल्द की डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही एक अजीब सी बदबू थी। उस पर लिखा था, मेरी बेटियां कभी अकेली नहीं रहेंगी। जो कोई उन्हें छोड़ने की कोशिश करेगा, वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। नबील के हाथ कांप गए, लेकिन वो सफ़ात पलटता रहा। आखिरकार एक सफ़े पर उसने रसूमात लिखी देखी। गुड़िया को आधी रात को एक दायरे में रखना, उनके सामने आईना रखना और जलती हुई काली मोमबत्ती के साथ एक मखसूस विर्द पढ़ना। ये सब करते वक्त इंसान का दिल बिल्कुल खौफ से पाक होना जरूरी था, वरना गुड़िया उस पर गालिब आ जाएगी। नबील ने रसूमात के लिए तैयारी शुरू की। उसने मोमबत्तियां खरीदी, आईना ढूंढा और कमरे में एक दायरा बनाया। आधी रात को उसने वो तीनों गुड़ियां दायरे के बीच में रखी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने विर्द पढ़ना शुरू किया, अचानक गुड़िया की आंखें चमकने लगी, उनके होंठ हरकत करने लगे और एक बारीक मगर खौफनाक आवाज गूंजने लगी। हम कभी आजाद नहीं होंगी और सना भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। नबील ने देखा कि गुड़िया गायब हो चुकी है और उनकी जगह वही जली हुई दो बच्चियां खड़ी हैं। उनके साथ अब सना भी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली और चेहरा बेजान था। नबील चीख पड़ा, सना, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। लेकिन सना की आवाज एक खोखली लहजे में आई। मैं अब वापस नहीं आ सकती नबील, मैं अब इनके साथ हूँ, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। नबील ने डरते हुए फिर दोहराना जारी रखा। बच्चियां गुस्से से चीखने लगी, उनके चेहरे मस्क होने लगे। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए, लेकिन नबील डटा रहा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ साख्त हो गया। कमरे में सिर्फ गुड़िया रह गई, दो पुरानी और एक नई। लेकिन इस बार उन तीनों की आंखें बंद थी। नबील जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, मगर अलमारी में अब सिर्फ दो गुड़िया थी। सना की गुड़िया गायब थी। क्या सना की रूह आजाद हो गई, या वो कहीं उन गुड़िया के साथ किसी और जहान में कैद है? नबील को आज भी ख्वाब में सना की आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हारे करीब हूँ, बस एक पर्दा हमारे बीच में है। और नबील अब दिन रात उसी खौफ में जी रहा है कि कहीं वो पर्दा कभी हट न जाए और सना दोबारा वापस न आ जाए, लेकिन एक गुड़िया के रूप में। नबील कई दिनों तक टूटा हुआ रहा। सना की गुड़िया गायब हो चुकी थी, मगर उसके ख्वाबों में हर रात वही आवाज आती, नबील मुझे बचा लो, मैं अभी मुकम्मल कैद नहीं हुई, जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। ये आवाज नबील के लिए उम्मीद भी थी और अजाब भी। उसने फैसला कर लिया कि चाहे जान चली जाए, वो सना को वापस जरूर लाएगा। नबील एक मशहूर आमिल पीर जाकिर शाह के पास गया। उसने पूरी कहानी सुनाई। आमिल ने आंखें बंद करके तस्बीह घुमाई और बोला, बेटा ये गुड़िया आम नहीं, इनमें शयातीन कैद हैं।
ان بچیوں کی ماں نے کالا علم کر کے اپنی بیٹیوں کی روحوں کو گڑیا میں باندھا تھا۔ اگر تم واقعی اپنی بیوی کو چھڑوانا چاہتے ہو تو تمہیں وہ جگہ ڈھونڈنی ہوگی جہاں اصل تعویذ دفن ہے۔ جب تک وہ تعویذ ختم نہ ہو گڑیا ہمیشہ زندہ رہے گی۔ نبیل نے پوچھا کہ وہ جگہ کہاں ہے؟ پھر ذاکر شاہ نے کہا اس مکان کے پیپل کے درخت کے نیچے، مگر خبردار وہاں جانا اپنی موت کو آواز دینا ہے۔ تمہیں ایک کالی رات میں جانا ہوگا جب چاند نظر نہ آئے۔ چند دن بعد ایسی رات آئی۔ نبیل نے ہمت باندھی اور مکان کے صحن میں موجود پیپل کے درخت کے نیچے کھدائی شروع کر دی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہر طرف ہوا چیخ رہی تھی۔ اچانک اس کی کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ وہ ایک مٹی سے بھرا ہوا صندوق تھا۔ جیسے ہی اس نے ڈھکن کھولا، اندر خون سے لتھڑا ہوا ایک کاغذی تعویذ اور دو چھوٹے چھوٹے جلتے ہوئے کوئلے جیسے پتھر رکھے تھے۔ اسی لمحے ہوا میں ایک دہشت ناک چیخ گونجی۔ مکان کے اندر سے وہی جڑواں بچیاں دوڑتی ہوئی نکلی۔ ان کے چہرے بھیانک اور آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ بچیاں چلائی، یہ تعویذ ہمارا ہے، اسے چھوڑ دو ورنہ تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نبیل کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اس نے پیر ذاکر شاہ کی دی ہوئی دعا پڑھنا شروع کی۔ بچے درد سے تڑپنے لگی۔ اچانک زمین ہلنے لگی، درخت کے پتے جلنے لگے اور فضا میں ایک سڑان بھر گئی۔ اسی لمحے ثنا کی روح اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ مدھم مگر پہچانا ہوا تھا۔ اس نے رو کر کہا، نبیل بس تعویذ جلا دو، میں آزاد ہو جاؤں گی۔ نبیل نے لرزتے ہاتھوں سے تعویذ کو آگ لگا دی۔ کان پھاڑ دینے والی ایک چیخ آسمان تک گونجی۔ جڑواں بچیاں آگ کی لپیٹ میں لپٹ کر زمین پر گر گئی اور راکھ ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی تعویذ چلا، ثنا کی روح نے نبیل کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب میں آزاد ہوں لیکن واپس نہیں آ سکتی۔ بس اتنا جان لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گی، ہر سانس میں، ہر دعا میں۔ یہ کہہ کر اس کی روح ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ نبیل زمین پر بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ مکان خاموش ہو چکا تھا۔ گڑیا بھی راکھ میں تبدیل ہو گئی تھی، مگر اس کے پاس ثنا کی یاد کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد نبیل پاگل سا ہو گیا۔ وہ اکثر رات کو اس خالی مکان کے باہر بیٹھ کر کسی نہ نظر آنے والی ہستی سے باتیں کرتا ہے۔ محلے والے جب گزرتے ہیں تو اکثر ایک عورت کی ہلکی ہلکی ہنسی بھی سنائی دیتی ہے، جیسے وہ ثنا کی روح ہو اور اپنے شوہر کے قریب رہتی ہے۔ نبیل نے سمجھا تھا کہ ثنا کی روح آزاد ہو چکی ہے، لیکن دن گزرتے گئے اور اس کے آس پاس عجیب واقعات بڑھنے لگے۔ کبھی رات کو کسی کے بال سہلانے کا احساس، کبھی کسی کمرے میں ثنا کی خوشبو اور کبھی اس کی مدھم ہنسی۔ ایک رات نبیل نے خواب میں دیکھا کہ ثنا اس سے کہہ رہی ہے، نبیل میں آزاد نہیں ہوئی، میں صرف ایک اور قید میں چلی گئی ہوں۔ اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو آخری بار اس مکان کے تہہ خانے میں جاؤ، وہاں وہ راز چھپا ہے جو کسی کو معلوم نہیں۔ اگلی رات دوبارہ نبیل اس منحوس مکان میں گیا۔ تہہ خانے کی ہوا پہلے سے زیادہ بوجھل تھی۔ دیواروں پر نمی کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب نشانات ابھرے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھا اور اچانک اس نے دیکھا کہ دیوار کے ایک کونے پر پرانا لکڑی کا دروازہ آدھا دھسا ہوا ہے۔ نبیل نے زور لگا کر وہ دروازہ کھولا تو اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی اور ایک پرانا شیشہ رکھا تھا۔ شیشے کے پیچھے اندھیرا تھا، جیسا کہ اس میں کوئی اور جہان چھپا ہو۔ شیشے کے پاس ایک کاغذ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، گڑیا محض ایک ذریعہ تھی، اصل قید یہ آئینہ ہے۔ میری بیٹی اور ہر اس روح کو میں نے اس آئینے میں باندھ دیا ہے جو میرے خلاف گئی۔ یہ ان جڑواں بچوں کی ماں کی تحریر تھی۔ نبیل نے کانپتے ہوئے شیشے میں جھانکا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے سینکڑوں چہرے ابھرے، کچھ جلے ہوئے، کچھ مسخ شدہ اور کچھ زندہ جیسے، اور ان سب میں ثنا کا چہرہ بھی تھا۔ وہ بے بسی سے نبیل کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک کمرے میں ایک سیاہ سایہ ابھرا۔
وہ وہی عورت تھی، جڑوا بچیوں کی ماں۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ تم نے میری بیٹیوں کو ختم کر دیا، مگر آئینہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ ثنا ہمیشہ میری رہے گی۔ نبیل نے چیخ کر کہا، نہیں، میں اسے تم سے چھین کے رہوں گا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر آئینے پہ مارا، لیکن آئینہ نہیں ٹوٹا، بلکہ اس میں سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور نبیل خود بخود اندر کھینچے جانے لگا۔ شیشے کے اندر سے سینکڑوں ہاتھ باہر نکلے جو کہ اسے پکڑنے لگے۔ اچانک شیشے کے اندر سے ثنا کی آواز آئی، نبیل، مجھے بچانے کے لیے تمہاری جان کافی ہے، لیکن میں یہ قربانی کبھی نہیں چاہتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں خود اپنی تقدیر بدلوں۔ ثنا کا عکس آگے بڑھا۔ اس نے اپنی روح کو آگ میں جھونک دیا۔ شیشے کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے سینکڑوں چیخیں ایک ساتھ ختم ہو گئی ہوں۔ آئینہ زمین پر گر کے ٹوٹ گیا۔ سایہ چیخ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کمرہ روشنی سے بھر گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جب نبیل نے آنکھیں کھولی تو وہ تہخانے کے باہر پڑا تھا۔ شیشہ اب ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں میں بکھرا ہوا تھا، لیکن ثنا کہیں نہیں تھی، نہ اس کی روح، نہ اس کا عکس۔ نبیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سمجھ گیا کہ ثنا نے اپنی روح کو ہمیشہ کے لیے قربان کر دیا، تاکہ نہ وہ جڑوا گڑیا زندہ رہیں، نہ وہ منحوس آئینہ۔ آج برسوں گزر گئے، وہ مکان اب بھی خالی کھڑا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہاں سے ایک عورت کی آواز آتی ہے جو کہتی ہے، میں آزاد ہوں، مگر ہمیشہ کے لیے۔ اور نبیل، وہ اب بھی دن رات اس مکان کے قریب پھرتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک ٹوٹے ہوئے آئینے کا ٹکڑا ہوتا ہے، جس میں کبھی کبھار ثنا کا دھندلا سا عکس دکھائی دیتا ہے۔